अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 10 पढ़ाएंगे। इससे पहले और उससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 10 ही पढ़ाया था, क्योंकि ये सबक बहुत लंबा है, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट में पढ़ा रहे हैं। अगर हम एक ही पार्ट में इसको पढ़ाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हम इसको 2-3 पार्ट बना दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस सबक में जो है हमें पिछले तमाम असबाक के कवायद की पहचान करनी है। इसमें हरकात है, तनवीन है, हुरूफ मद्दा है, खड़ी हरकात है, हुरूफ लीन है। हमें सब की इसमें पहचान करनी है और अच्छे से मश्क करनी है, हुरूफ को अच्छे से अदा करने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बाकी 4 लाइन है हम आज इसको मुकम्मल कर लेते हैं। या ज़बर या, दाल या ज़बर दई, यदई, हा ज़ेर ही, यदई ही। देखिए यहाँ पर या लीन है, यदई ही। हा या ज़बर हई, सा पेश सू, हई सू। देखिए यहाँ पर भी या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है, हई सू। गईन या ज़बर गई, बा पेश बू, गईबू। सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, समा। वाव खड़ा ज़बर वा, समा वा। ता दो ज़ेर तिन, समावातिन। देखिए इसमें सीन को नहीं खींचेंगे, इसमें मीम खींचेंगे और वाव खींचेंगे। क्यों? क्योंकि इस पर खड़ी हरकात है, इसलिए हम इसको खींच कर पढ़ेंगे एक अलिफ के बराबर। समावातिन। काफ ज़बर का, लाम ज़ेर ली, कली। मीम खड़ा ज़बर मा, कलिमा। ता दो ज़ेर तिन, कलिमातिन। देखिए काफ मुतहर्रिक है, लाम मुतहर्रिक है, मीम पर खड़ा ज़बर है, इसको मीम खाली खींचेंगे और कुछ नहीं खींचेंगे। कलिमातिन। लाम ज़बर ला, शीन या ज़बर शई, लशई। हमज़ा दो पेश उन, लशई उन, लशई उन। काफ पेश कू, रा या ज़बर रई, कुरई। शीन दो ज़ेर शिन, कुरई शिन। देखिए ये पहचानिए इसको, ये हुरूफ मुस्तालिया है। काफ इसको मोटा करेंगे, रा को भी मोटा करेंगे, ज़बर है, और या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है, और शीन बे तनवीन है। कुरई शिन, कुरई शिन। काफ भी मोटा हो, रा भी मोटा हो, और खींचना कुछ नहीं है कि कुरई शिन, बल्कि नॉर्मल कुरई शिन। बा ज़ेर बी, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, बी आ। या खड़ा ज़बर या, बी आ या। ता ज़ेर ती, बी आ या ती। नून अलिफ ज़बर ना, बी आ या तिना। देखिए इसको बहुत गौर से देखिए, इसमें हम ये हमज़ा खींचेंगे, या खींचेंगे, ता को नहीं खींचेंगे। नून अलिफ मिलाकर खींचेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। नब्बा खींचेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? बी आ या तीना। इसको यानी कि बी आ या तीना ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जहाँ खींचना है सिर्फ उतना ही खींचेंगे। जैसे बा मुतहर्रिक है, बा को नहीं खींचेंगे, ता मुतहर्रिक है, ता को भी नहीं खींचेंगे। सिर्फ ये हमज़ा खींचेंगे, या खींचेंगे, और ये नून अलिफ खींचेंगे। बी आ या तीना। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। मीम ज़ेर मी, हा खड़ा ज़बर हा, मिहा। दाल दो ज़बर दन, मिहा दन। आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली। मीम पेश मु, आलिमु। देखिए सिर्फ इसमें आइन खींचेंगे, लाम को मीम को नहीं खींचेंगे, क्योंकि लाम और मीम मुतहर्रिक है और आइन पे खड़ी हरकत है, इसको खींचेंगे। आलिमु। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता। बा दो पेश बुन, किताबुन। इसमें सिर्फ ता खींचेंगे, किताबुन। सीन ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, सला। मीम दो पेश मुन, सलामुन। देखिए लाम हमने क्यों खींचा? क्योंकि इस पर खड़ी हरकत है, खड़ा ज़बर है। सलामुन। हमज़ा वाव पेश ऊ,
ذال یا زیر ذی او ذی نون الف زبر نا او ذی نا. دیکھیے اس میں تینوں مدہ ہیں, واو مدہ بھی ہے, یا مدہ بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے, کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, الف سے پہلے زبر ہے, تو اس میں تینوں مدہ ہیں. ہم اس میں تینوں کو کھینچیں گے. او ذی نا حمزہ واو پیش او, تا یا زیر تی او تی نون الف زبر نا او تی نا. دیکھیے ہم اس میں بھی تینوں کھینچیں گے کیونکہ تینوں حروف مدہ ہے, واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ. او تی نا حمزہ واو زبر او, حا یا زبر حی او حی نون الف زبر نا او حینا. دیکھیے یہ واو لین ہے اور یہ یا لین ہے, نہ اس کو کھینچیں گے نہ اس کو, صرف یہ کھینچیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے. او حینا نون واو پیش نو, حا یا زیر حی نو حی, ہا الف زبر ہا نو حی ہا. دیکھیے یہاں پر بھی تینوں مدہ ہیں, واو مدہ, یا مدہ, الف مدہ, تو ہمیں اس کو تینوں کھینچنا ہے. اور یہاں پر ایک بات غور سے دیکھیے گا, یہاں پر ہا اور ہا دونوں میں خوب فرق کرنا ہے, دونوں کو سیم نہیں پڑھنا ہے کہ نو ہی ہا نہیں, بلکہ نو ہی ہا نو ہی ہا. حمزہ کھڑا زبر آ, تا واو پیش تو آ تو نون یا زیر نی آ تو نی. یہ سب کھینچیں گے, یہ کھڑی حرکات ہے اس لیے کھینچیں گے, یہ واو مدہ ہے اس لیے کھینچیں گے, یا مدہ ہے. آ تو نی حمزہ کھڑا زبر آ, میم زیر می آمی نون واو پیش نو آمینو. دیکھیے یہ الف نہیں پڑھیں گے, آمینو. با یا زیر بی آمینو بی. دیکھیے اس میں سب کھینچیں گے, یہ صرف میم نہیں کھینچیں گے, باقی یہ واو کھینچیں گے, یا کھینچیں گے. تا پیش تو, دال یا زیر دی تو دی, را واو پیش رو تو دی رو نون زبر نا تو دی رو نا, ہا الف زبر ہا تو دی رو نا ہا. دیکھیے یہ یا مدہ ہے, اس کو کھینچیں گے, یہ واو مدہ ہے, نون متحرک ہے اس کو نہیں کھینچیں گے, یہ الف مدہ ہے اس کو کھینچیں گے. تدیرونہا فا زبر فا, لام الف زبر لا فلا, تا زبر تا فلا تا, میم یا زیر می تمی, لام واو پیش لو تمیلو فلا تمیلو فلا تمیلو. میم الف زبر ما, خا زبر خا ما خا, لام فا زبر لف ما خلف, تا پیش تو ما خلف تو, میم واو پیش مو ما خلف تمو, نون یا زیر نی ما خلف تمونی. دیکھیں اس میں الف مدہ یہ کھینچیں گے, نہ خا کھینچیں گے, نہ لام, نہ فا, نہ تا, یہ میم سے ملا کر واو کھینچیں گے مو, اور یہ یا کھینچیں گے, یا مدہ ہے, یہ واو مدہ ہے. ما خلف تمونی, فا زبر فا, لام الف زبر لا فلا, تا زبر تا فلا تا, لام واو پیش لو فلا تلو, میم واو پیش مو فلا تلومو, نون یا زیر نی فلا تلومونی. دیکھیں اس میں
अलिफ मद्दा खींचेंगे, ता को नहीं खींचेंगे, न फा खींचेंगे न ता। अलिफ मद्दा खींचेंगे, ये वाव मद्दा खींचेंगे लाम के साथ मिलाकर, ये वाव मद्दा खींचेंगे मीम के साथ मिलाकर, ये या मद्दा खींचेंगे नून के साथ मिलाकर, सिर्फ ता और फा नहीं खींचेंगे। फला तलूमूनी, वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, या पेश यू, वला यू, हा या ज़ेर ही, वला यू ही, ता वाव पेश तू, वला यू ही तू, नून ज़बरना, वला यू ही तू ना। देखिए ये अलिफ मद्दा खींचेंगे, या मद्दा खींचेंगे, यहाँ वाव मद्दा खींचेंगे, वला युहीतूना, नून को नहीं खींचेंगे। तो ये हमने हिज्जे पढ़ा, अब हम इसको रवा इसकी मश्क कर लेते हैं। यदैहि, यदैहि, हैसु, हैसु, गैबु, गैबु, समावातिन, समावातिन, कलिमातिन, कलिमातिन, लशैउन, लशैउन, कुरैशिन, कुरैशिन, बिआयातिना, बिआयातिना, मिहादन, आलिमु, आलिमु, किताबुन, सलामुन, ऊज़ीना, ऊज़ीना, ऊतीना, ऊतीना, औहैना, औहैना, नूहीहा, नूहीहा, आतूनी, आतूनी, आमिनू बी, आमिनू बी, तुदीरूनहा, तुदीरूनहा, फला तमीलू, फला तमीलू, मा खलफ्तुमूनी, मा खलफ्तुमूनी, फला तलूमूनी, फला तलूमूनी, वला युहीतूना, वला युहीतूना। तो दोस्तों आज का ये हमारा सबक मुकम्मल हुआ, सबक नंबर 10 भी मुकम्मल हो गया। अब हम कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 11 पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे। जब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, मश्क कीजिए। अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।